हें हांव प्रेस कॉन्फरन्स इतल्या खातीर घेता कित्याक काल गोंयच्या कॅबिनेटान लोक आयुक्त एक्टाक गोवा लोक आयुक्त एक्ट 2011 हाका नो एमेंडमेंट्स एप्रूव केल्ले आहा आनी जे ते हे सेशनान हाडपाचे आसा. हे एमेंडमेंट जर एप्रूव सरकार करूंक सोदता म्हळ्यार सरकार लोक आयुक्ताक एक टूथलेस टायगर करपाक सोदता. हें सारकें सिद्ध जाता. आतां एक बॅकग्रावंड असो आसा की आमचो पक्ष लेबर गेट म्हणटा ते स्कॅम एक्सपोज करपाक पयलो आशिल्लो. ताजे बरोबर डस्टबीन गेट म्हणून जाली जंय दृश्टीन डस्टबिनाचे हेच पयशेच खाले. मायनींग लीज रिन्युअल हाजेर एक डायरेक्ट ऑर्डर दिली. एक रुलींग पार्टीच्या आमदाराचे डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स लोकायुक्तान एक्सपोज केले. आनी वतना वतना अशें वचून म्हणलें की एक मंत्री जो आहा इज नॉट फीट टू बी अ मंत्री, इज नॉट फीट टू बी अ मिनिस्टर. अशे 21 डॅमनिंग रिपोर्ट्स जस्टीस मिश्रान गेले 4.5 वर्सां हे सरकाराचे सिनियर पोजिशन घेवन आसा ते लोकांचेर विरुद्ध दिल्ले आसा. आतां एक्शन टेकन रिपोर्ट सरकारा कडच्यान ह्या रिपोर्टांचेर अजून मेरेन अवेटेड म्हळ्यार कांयच सरकारान तेजेर एक्शन घेवंक ना. हें सगळें जातकर जेन्ना आमी लेबर गेटान गेल्ले आमी त्रास घेतिल्लो इन्वेस्टिगेट आनी एक्सपोज करपाक करप्शन. पूण अशें दिसून आयलें की सगळें करून तुमी मिडियान वचून फोर्थ इस्टेटान इतले ताका पब्लिसिटी दिवन लास्टाक खंयचे कडेन कांय ना, कांय जायना, अर्थ कांय ना तातूंत. सो आमी एक 13 जानेवारी 2021 म्हळ्यार 7 दीस पयलीं आमी एक प्रायवेट मेंबर बील मूव केलें गोवा फॉरवर्डाच्या आमदारांनी. हें गोवा लोक आयुक्त एक्ट 2021 एमेंडमेंट बील म्हणून आमी मूव केल्लें आहा. एक्झॅक्टली एक आठवड्यान सरकार एंटीपोडल सारकें एमेंडमेंट्स मूव करता. आमी एमेंडमेंट कितें मूव केलां की ह्या लोक आयुक्त एक्टाक स्ट्रॉंग करचो. म्हळ्यार लोक आयुक्त जे ऑर्डर्स दिता ताजो बायंडींग इफेक्ट जस्ट लायक अ ज्युडिशियल ऑर्डर दिवचो हें आमचो हेतू आशिल्लो. दुसरें की लोकायुक्ताचे ऑर्डर जर सरकार नाजाल्यार ऑथॉरिटीज मानून घेनात जाल्यार लोक आयुक्ताक कंटेम्प्ट तांचेर कंटेम्प्ट प्रोसिडींग स्टार्ट करूंक सरकाराचेर मेळचें हें एक आमचो हेतू आशिल्लो. सो सारांश असो आसा की बाय गिवींग पावर टू द लोकायुक्त वी वर एक्चुअली गिवींग पावर टू द पीपल. कित्याक लोक आयुक्त इज सपोज टू बी द ऑम्बुड्समॅन अगेन्स्ट करप्शन एंड बेसिकली अकाउंटेबिलिटी फॉर पब्लीक फंक्शनरीज म्हणटा ती आसची. आनी एलिगेशन पब्लीक फंक्शनरीचेर खंयचेंय येता तें सिरियसली ट्रीट जावचें हो हेतू आशिल्लो. आतां सगळ्यांनी म्हणिल्लें आसा की गोंयचो लोकायुक्त एक्ट हो तसो पळोवपाक गेलो जाल्यार तातूंत कांय दम ना. हाजे पयलीं आमी पळयलेलें आहा की BS येडियुरप्पा हाका रेजिग्नेशन दिवचें पडलें जस्टीस हेगडेन जेन्ना लोकायुक्त म्हणून ताजेर फायनिंग्स जाली आनी पब्लीक जाली तेन्ना. आतां तोच येडियुरप्पा कोर्टान मागीर जिखून बिकून आतां तो परतो मुख्यमंत्री जाल्लो आहा. सो BJP म्हणटा ती पार्टी इज नॉट विथ अ डिफरन्स, इट्स अ डिफरंट पार्टी नाव हें सिद्ध जाल्लें आहा. सो आतां प्रमोद सावंत अशें म्हाका दिसता की दर एक मंत्री आपलो जो आहा ताका सारको आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण करप्शनान करूंक सोदता. आनीक जेन्ना तो म्हणटा जेन्ना ताणें म्हणलें की मायनींग रिन्युअलाचे हातूंत लोकायुक्तान जे ऑर्डर्स दिल्यो ते दॅट इज नॉट बायंडींग ऑन द गव्हर्मेंट म्हणून तेन्ना ह्या जस्टीस मिश्रान द वायर म्हणटा तें एक सारकें द वॅनगार्ड ऑफ इन्वेस्टिगेटीव जर्नलिझम एंड न्यूट्रल जर्नलिझम ताका सांगलें की ओन्ली गॉड कॅन सेव गोवा. सो आज अशें दिसता की
this Lokayukt Act, which Justice Mishra himself has been on record to say that it lacks teeth, is on its semi-final, सारखे म्हळ्यार मरणाचे पेनल्टिमेट स्टेजीचेर आसा. पावर ऑफ प्रोसिक्युशन जे कर्नाटका नाजाल्यार केरळाचे लोकायुक्त एक्टाक आसा ते गोंयचे लोकायुक्त एक्टाक ना. आनी जे भशेन सरकारान विथ ऑल द डिसरिस्पेक्ट जस्टीस मिश्राची सेक्युरिटी विड्रॉ केली, ताका फेरवेल दिनासतना ताका धांवडावन दिलो, हातूंत क्लियर कट अशें दिसता की सरकाराक खूब दुखिल्लें जे ताजे 4.5 वर्साचे टेन्युअरान ताणें ज्यो ऑर्डर सरकाराक दिल्यो त्यो. आमी म्हणटात करप्शन बंद करचें म्हणून. प्रमोद सावंत करप्शन स्वयंपूर्ण करूंक सोदता, आत्मनिर्भर करूंक सोदता. सगळे मंत्र्यांनी सारखे करप्ट अशें जावचे की कोण तांकां हातूच लावंक शकना, हें ताजें एलिगेशन आहा. आनीक सगळ्या पक्षांनी आज मेरेन ओपोजिशनान आसतना सदां म्हणिल्लें आसा की लोकायुक्त एक्ट म्हणटा तो गोंयचो ताका ताजे विंग्स क्लॅम्प डावन केल्ले आहा, ताजे विंग्स कट केल्ले आहा. आनी नॉन बायंडींग ऑर्डर्स ज्यो आहा ताज्यो तातूंत ताजो अर्थूच उरना. इवन द लोकायुक्त हॅज बीन ऑन रिकॉर्ड to say that on 6th of October 2020, after he demitted from office, he has said that if this is the way the Lokayukt is going to function, it is better to abolish the Lokayukt institution in Goa. हे जस्टिस मिश्रान म्हणिल्लें. म्हाका दिसता आज जे प्रमोद सावंतान केलां, it is nothing other than actually abolishing it. It is actually the semi-final. आतां लास्ट उरता तें एबॉलिशूच करून उडोवचें. आनी हे जर एमेंडमेंट्स आयले जाल्यार हांव हावजान सांगपाचो आहा हे आनी एमेंडमेंट करून तुमी दवरतात कित्याक काय म्हणजे मायट एज वेल एबॉलिश इट फुल्ली. सो अशें हें टूथलेस टायगर सरकारान सगळे लोकायुक्ताचे पावर काडून सरकारा कडेन दवरलेले आहा. लोकायुक्ताक दर सरकाराचे विरुद्ध एक तो पॅरा 10A म्हणून घाला स्टॅट्युटरी मॅटर्सान लोकायुक्तान सरकाराचे विरुद्ध जजमेंट चॅलेंज करूंक जायना. ताजे जे कितें रिपोर्ट्स आहात ते नॉट मॅन्डेटरी, जस्ट रिकमेंडेटरी. हें जें सगळें स्वरूप दिल्लें आहा हातूंत क्लियर कट अशें दिसता की सरकार हातूंत हे लोकायुक्ताचो कंप्लीट टूथलेस करूंक सोदता. आनीक आमी जे हें बील मूव केल्लें हे बिलाचे रिएक्शन म्हणून सरकारान हे स्टेप घेतिल्लो आहा. आनी तांकां इतलो मद मारला पावराचो की क्लियर कट करप्शन आमी एंडोर्स करतात हें दाखोवपाक ताका लज पसून दिसना. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दीस last installment of Congress MLAs who has gone there, which has given them the majority. आणि अशें तशें कोणी भायले तांकां सपोर्ट करता. मोद इतलो मारिल्लो आहा की सरकार म्हणटा आमी करप्शन करतले, आमकां तुमी ऑम्ब्युड्समॅन कोण लागना, आमी करप्शन प्रूफ वॉटर प्रूफ बी कशें आसता तशें करप्शन प्रूफ सरकार करपाक हो प्रमोद सावंताचो प्रयास आहा. आस्त्यान करप्ट सरकार, फटींग सरकार हें आज सिद्ध जाल्लें आहा. सरकाराक हाजेर पब्लीक डिबेट करूंक जाय. ह्या लोकायुक्त इन्स्टिट्यूशन क्रिएट करपा खातीर अण्णा हजारे आनी जे कोण लोकांनी इंडिया अगेन्स्ट करप्शन म्हणून आवाज केल्लो तातूंत RSSचे केडरूय आशिल्ले. हे ओपोजिशनान आसतना BJP भायल्यान तांकां सपोर्टूय करताली. आज हांचें कितें जालें, हांचे आवाज कसो धरला हो प्रश्न आहा. गोंयांत क्लियर कट करप्शन सारकें करप्शन प्रूफ सरकार करपाक हें तांची मोहीम आहा. हाजेर आवाज उठोवपाकूच जाय. एसेंब्लीन आमकां मेजॉरिटी ना म्हणून एसेंब्लीन व्हडलें कितें जातलें तें आमकां खबर ना. पूण म्हाका दिसता दीस हॅज टू बी टेकन टू द पीपल. कित्याक जें कितें चल्लां कोविडाच्या टायमार हें सगळें पयशे खावपाचें आहा. आज लोक म्हणटात की कोल नाका,
डबल ट्रॅकिंग नाका, 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स नाका, हे सगळें नाका म्हणून तांकांय दिसता आनी तांकां सपोर्ट करपी लोकांकूय दिसता, पूण तांकां पयशे करूंक जाय हाजे हुस्तार म्हणून हे चालू आहा. आनी पयशे करतना तांकां एक्सपोज करपाक, तांकां धरपाक लोकायुक्त म्हणटा तें इन्स्टिट्यूशन आसता. हे लोकायुक्त इन्स्टिट्यूशनूच इमोबिलायज करून उडोवप हो सरकाराचो हेतू आहा. आनी आय कंडेम दीस मूव ऑफ द गव्हर्मेंट टू मूव दीस 9 amendments to the Lokayukt Act. When our issue comes up there, a private member bill, I know that private member bills don't have a history of getting passed, especially when they're moved by the opposition. But in India's history, a private member bill moved by the opposition has also been passed in the past. So अशें न्ही की हिस्ट्री करूंक शकना गोंयांत, आनी खंयच्याय आमदाराक जर तो चोर न्ही म्हणून दाखोवंक जाय जाल्यार म्हाका दिसता त्या आमदारान हे आमचे एमेंडमेंट सपोर्ट करूंक जाय आनी सरकाराचो एमेंडमेंट ओपोज करूंक जाय. ना जाल्यार फुडल्या इलेक्शनाक तांचेर क्लियर कट एलिगेशन लागतलें, एलिगेशन न्ही तें, चार्ज लागतली, जे वीच वील स्टिक टू देम इज दॅट दे आर करप्ट. हे प्रायवेट मेंबर बील आमचें लास्ट दिसाक म्हणल्यार 29 जानेवारीक येवपाचें आशिल्लें. ताजे बरोबर प्रायवेट मेंबर रिझोल्युशनूय बी आमी मूव केल्लें आहा. आमचे तिगांयनी आमी एक टू स्टॉप कोल ट्रान्सपोर्टेशन एंड कोल हँडलिंग एट MPT हें एक रिझोल्युशन मूव केलां. देन टू स्क्रॅप द लिनियर प्रोजेक्ट्स हें रिझोल्युशन मूव केलां. आनी तिसरें म्हणटा तें टू इन्क्लूड प्रिव्हेंटीव हार्ट चॅकअप्स इन DDSY हें बी आमी प्रायवेट मेंबर रिझोल्युशन म्हणून मूव केल्लें आहा. आमी एक प्रायवेट मेंबर बील आनी एक मूव करतात की गोवा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कॅन्डिडेट्स बील 2021. हातून आमी म्हणटात की 80% एम्प्लॉयमेंट लोकल कॅन्डिडेटांचे प्रायवेट सेक्टरान कंपल्सरी जावचें. डोमिसायल म्हणटा ती मॅन्डेटरी जावची एम्प्लॉयरांक प्रायवेट सेक्टरान एम्प्लॉयमेंट करपाक. आनीक लोकल कॅन्डिडेटांक ट्रेनिंग दिवचें इन द एबसन्स ऑफ ट्रेन कॅन्डिडेट्स हें जें आमी दिवंक जाय. हें आतां हरियाणान तांणी पास केल्लें आहा. हरियाणान 75% केलां, आमी तें 80% म्हणून मूव केल्लें आहा प्रायवेट मेंबर बील. कितें आहा क्वेश्चन तुमचे? आनी एक म्हजो चार्ज आहा की आज जें डायल्युशन केलां, चीफ जस्टीस आसपाची गरज ना, एनी जस्टीस आसल्यार कोताक येता म्हणून. हातून एक एमेंडमेंटान क्लियर कट अशें आसा वीच एमेंडमेंट एक्चुअली लोवर्स द स्टेचर ऑफ द लोकायुक्त एंड उपलोकायुक्त. Lokayukt is not allowed to examine the correctness of a judgment or order by any other authority like the collector, which clearly appears that the other public authorities are on a higher pedestal than the Lokayukt. म्हणजे लोकायुक्त सगळो जो कोण तरी बरो फावराद आशिल्लो जुईज जो रिटायरमेंटान ताका गाडी दिवंक जाय आनी ताका व्हरून थंय बसोवंक जाय, फर्निचर पीस कसो, तें करपाचें ही मोहीम. आनी म्हाका दिसता it makes a mockery of the institution of the Lokayukt itself. Any law, it is subject to judicial review, no? Yeah. Do you have any plans to take it to the courts? No. We'll take it to the People's Court. This has to go to the People's Court because India against corruption is a movement that led to Mr. Modi coming to power in 2014. Same people, his party, are killing that institution meant to be an ombudsman against corruption in Goa. Sorry. आता ते खंय गेले काय म्हणून तांकां खबर आहा ओ ना. बेसिकली आज जे सरकार अत्याचार करता प्रोटेस्टरांचेर, शेळ मेळावलेले बायलांचे हड्ड्यार माड्डोवन वचप, भुरग्यांक गोवा लिबरेशन डेचे दिसाक अरेस्ट करप, मेरी इमॅक्युलेट चर्चाचे कॉम्प्लेक्सांतल्यान, आनी सगळ्यो ह्यो केसी ज्यो हाचेर
एक्टिविस्टांचेर घालप is an extension of the same thing in which these amendments to the Lokayukt bill are basically meant to silence the people who are against those people who are in power. जे कोण सत्ताधारी लोक असतात तांणी जे पयशे इल गॉटन वेल्थ आनी करप्शनान तांणी केलां तांकां एक्सपोज करपाचो चॅनलूच बंद करून उडोवप. हे म्हाका दिसता ह्या लोकायुक्त अमेंडमेंटाचे क्लियर कट हें आहा, इंटेंशन आहा. आनी हांव रावतां खंयचो मिनिस्टर आतां हे बोकडे कोणाक ते घालतात फुडें डिफेंड करपाक. आतां कोण डिफेंड करतलो हें ते म्हाका जाय. कित्याक ते मनशाक मागीर आनी फुडें तोंड आसचें ना मतदारसंघान तोंड दाखोवपाक. डायरेक्ट ताणें सांगपाचें की आपल्यान इतलें चल्लां आनी ताणें इतलें आपूण तुमचेर मोडटा म्हणून आनी कांय उरना. आतां लॉ मिनिस्टर करतलो काय कितें खूब जाण आसता तांचें कितें तांचो कोण तरी तिसरो डिसायड करता की ताणें उलोवचें हाणें उलोवचें म्हणून. गांजा म्हणटा तो प्रपोजल हेल्थ मिनिस्टरा कडच्यान आयलो म्हणून पेपराचेर आयलें टायम्स ऑफ इंडियेचेर, पूण डिफेंड लॉ मिनिस्टरान केलें. सो गांजा हाडप इज ऑल्सो वॉज अ बिग स्कॅम. गेटिंग द Greater Panjim PDA close to the Sir Cathedral was a 1,000 crore scam which I had said. All this was what? Because people spoke and exposed this was stopped. आता जे scam जाले, for example, जे scam labor getting गरीब वर्करांक जे पैसे मेळूंक जाय आशिल्ले जे बीजेपीच्या वर्करांनी खाले ते मनशाक जर तूं एक्सपोज करूंक शकना म्हणल्यार वर्करांचे पैसे बीजेपीन खावपाचे ते इन्स्टिट्यूशनलाइज करपाची प्रक्रिया आहे. They are not, no action taken report on all this, on all those 21 reports. Still it can be taken to the court. No, you can take it to the court, but the court will see another, why we have spent all this time with the Lokayukt. Why the government did so, played a hide and seek for so long. Government used to not comply easily. हे मागताले कितें एडजर्नमेंट मागताले सगळे त्रास करताले ते. इतले जावन एक्सपोज जावन धडधडीत चोरी जे बीजेपीचे जिल्हा परिषदेचे कॅन्डिडेट उबे रावतात ते आपूण प्लंबर आनी कितें म्हूण सांगतात आनी पयशे पेंटर म्हणून पयशे खातात आनी ते पचता म्हळ्यार डायरेक्ट तिजोरीच चोरपाची पावरान येतकच हे सरकाराचे उद्देश आहा. आनी दे आर सो ब्लेटंट एंड फ्लॅग्रंट हे ताका सो ओपन अबाउट इट दॅट दे डोंट केअर अ डॅम. म्हणून म्हाका प्रश्न पडटा. आज हांवें चर्चिलाचे प्रेस कॉन्फरन्स पळयलें तातूंत तो म्हणटा की कोल नाका म्हणून सगळे 40 जाणांनी रिझोल्युशन पास करचें म्हणून. आतां हांवें तुमकां सांगलां की प्रायवेट मेंबर रिझोल्युशन म्हणटा तें पयलें इन एडवान्स घालचें पडटा, ताजे मागीर ताजे बॅलट जाता. आमचे तातूंत गोवा फॉरवर्ड पार्टीचें रिझोल्युशन आसा. सो चर्चिलान इन अदर वर्ड्स पब्लिकली आमचे रिझोल्युशन सपोर्ट करता म्हणून सांगलां आज, असो हाजो उद्देश जाता. सो आय वेलकम दीस स्टेप ऑफ हिज. बट सिन्स ही इज क्लोज टू द गव्हर्मेंट एंड आय नो दॅट आवर प्रायवेट मेंबर रिझोल्युशन विल नॉट गेट पास्ड. Government normally does not allow such things to get passed. Let Churchill impress upon the Chief Minister to give us an assurance that तुम्ही तुमचे resolution withdraw करा, आपण फाल्यांच्यान कोल बंद करता. मंगळुराक which is not so dependent on tourism as us, थंय जर कोल बंद जावंक शकता, गोंयाक कित्याक जावंक शकना? And Churchill is only looking at it from the prism of tourism. Here there is more to do than tourism. There is also environment. There is also public health involved. वास्कोचे लोक पुलमाव फेल जावन मरतात कोविडाच्या टायमार. This is also a fact. आणि ताजे ओन प्रेसिडेंटान तेच्या भाशणांत सांगलें आपलो ओन भाव गेलो म्हणून तसो. सो हें जेन्ना जाता तेन्ना नॉट ओन्ली टुरिजम, इट इज हेल्थ, इट इज एनवायरमेंट, इट इज एवरीथिंग. इट इज एवरीथिंग दॅट गोवा स्टँड्स फॉर. आनी धोरिया चर्चिल एक सगळ्यांचो कन्सेन्सस हाडूंक शकता आनी आमचे रिझोल्युशन आमी विड्रॉ करची पडटा. ते आमचेच रिझोल्युशन म्हण न्ही. पयले दिसा बाय अलिना साल्दनाचे 3 क्वेश्चन आहा विच आर एट सिरियल नंबर 3.
तिनांतले एक क्वेश्चन ती घेतली, पूण तिनूय क्वेश्चन सामके इन डिटेल आसात. एक क्वेश्चन आसा कोलाचेर, दुसरो आसा डबल ट्रॅकिंगाचेर, तिसरो आसा मोलेचेर. खंयच्याय तीन इश्यूचेर सरकार जर तिका एश्युरन्स दिता त्याच दिसा की आमी कोल बंद करता म्हणून फाल्यांच्यान, देंवयता बीन या देंवयना म्हणून प्रमोद सावंताक चर्चील मानता आसत. आमी सगळे गोंय जाणा की प्रमोद सावंत म्हणटा तो फटींग म्हणून धडधडीत फटींगपणां करता म्हणून एसेंब्लीन. ताणें सांगिल्लें एसेंब्लीन की म्हादय म्हणटी आपल्या आवयचे परस व्हडली म्हणून. तीच म्हादय एसेंब्लीन उलोवन जावन ताणें मॅच फिक्सिंग करून विकली कर्नाटकाक. आनी तितलेंच न्ही, ताका काळीज इतलेंय जालें की ते सेम प्रकाश जावडेकराक हांगा हाडून इफीच्या वेळार ताका व्हरून मिरावन त्या प्रकाश जावडेकरान लोकांक सांगलें खंय ताळयो मारा म्हणून. इफी म्हणटा तें कोणा खातीर करतात? इफी म्हणटा फिल्म बफ्स जे कोण फिल्म इंडस्ट्रीन ते एक्सपर्ट आहात तांकां, तांणी ताळयो मारपाच्यो. जिल्हा परिशद प्रॉपर्टी सावन जिखलो म्हणून. आरे कितें हें करपाचें धाडस जे मुख्यमंत्र्याक जाता, जो काळताच फटी मारता सारको एसेंब्लीन, ताजे उतराक आमी रावंक शकना की आमी ते रिड्यूस करतले म्हणून कोल. तांणी अश्युरन्स दिवन दी की बाबा आमी कोलूच फाल्यांच्यान बंद करता म्हणून. आय थिंक एवरीबडी वील एग्री टू इट. आनी हियर द ऑपॉर्च्युनिटी, ही डजंट हॅव टू वेट फॉर अस. आमचे प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन येवपाकूच रावपाची गरज ना. अलिना साधनाचे पयलेच दिसा प्रश्नाकूय ताणें आन्सर दिवं येता आनी तें जातलें तशें नाजाल्यार आमचो एक नंबर 6 क्वेश्चन आहा, जॉयंट प्रश्न आमचो आनी बाब दिगंबर कामतीचो. थंय ताका सांगूं येता पयलेच दिसा. सो ऑपॉर्च्युनिटीज आर मेनी इफ द गव्हर्मेंट्स इंटेन्शन्स आर देर. सो इफ Churchill, who is still supporting the government, can get an assurance from the Chief Minister, then I think everybody will agree. Everybody will be in consonance with his view that let us not have coal from tomorrow, not reduce it. यात तितलो पुरो तसलें बी न्ही. येता कितलो तो कोणाक अजून खबर ना. एक्झॅक्ट क्वॉन्टिफिकेशन जायना ताजें. सेकंडली तो पोर्टूच त्या अडानीच्या बोल्सान आहा. पोर्ट कित्याक? सेंट्रल गव्हर्मेंटूच ताच्या बोल्सान आहा. हो ताजो सादो एक एक्सटेन्शन कावंटर मरे गोंयचो सरकार म्हणटा. ते कोंत आहा गोंयच्या सरकाराक? अशें सिच्युएशन आहा. म्हणटकच ताजे उतराक आमी रावतले रेड्यूस करून बिरून म्हणटी फकाणां. क्लियर कट डिसिजन घेया फाल्यांच्यान कोल बंद म्हणून आनी स्टार्ट डेव्हलपिंग दॅट इज अ क्रूज टर्मिनल. येवनी सगल्यो बोटी हांगा. आमचे तारवार आशिल्ले सगळे सी फेरर आहा तांकां बोर्डिंग करून हांगाच्यान. फायनली इट इज नॉट BJP क्रिएटेड पोर्ट, इट इज गॉड्स क्रिएटेड पोर्ट. इट इज अ नॅचरल हार्बर. इट इज नॉट क्रिएटेड बाय एनी गव्हर्मेंट इन पावर. तो आसा म्हणून हांगा येता, पूण आमच्या गोंयच्या लोकांक जर ताजो कांयच फायदो ना. ऑन द कॉन्ट्ररी गोंयचे लोक मरूंक लागल्या. एनवायरमेंट आमचो सैम काबार जाता आनीक टुरिजमूय काबार जाता, आमची इमेज काबार जाता. जाल्यार मागीर कित्याक जाय? Sharad Pawar, I think he made an appeal to all like-minded parties. What is the response of the more About what? for an alliance in 2022? No, Sharad Pawar is a very senior person. He is spearheading of the Maha Vikas Aghadi government in Bombay. It should actually be a lesson to his party in Goa that they should take a very clear line against the BJP, not a line blurred by local considerations. But certainly I welcome his suggestion. Everybody has to come together. Person of the stature of Sharad Pawar is repeating what a small person like me has been saying for so long. I certainly welcome it. And I have in the past spoken to his General Secretary, Mr. Praful Patel, who also is of the same view. Now the ball is in the court of the principal opposition party, which I think is presently in a stage of transition. So, but the time is running out. You can't just be in a state of vacuum for long. Then you may understand you have missed the bus suddenly. आनी एक हें सांगूंक सोदतालो तुमकां. पयर तुवें तें व्हडलें हाडलां तें काल तें कितें इलेक्शनाक तें सिवरेज दाखोवन
हांगा मंत्री येता आनी सांगता की हें सारकें जातलें, हें वर्सान सारकें कितें बाय द एंड ऑफ द इयर नॉर्थ मेन सिवरेज एंड ऑफ द इयर म्हणटा ती एक्सपायरी डेट ते मंत्र्याची, ताजे मागीर तो खंय आहा? एंड ऑफ द इयर इज एंड ऑफ द टर्म ऑफ द मंत्री and nobody is saying that he is getting elected again or he is becoming PWD minister again, because he was in a very profitable position that he defected from his mother party and could get the position of his leader. So परतो PWD minister जायना. So I am requesting the media to not aid the BJP's propaganda of misleading the people. This North Main sewerage pipeline, what it is not even known to Damu Naik or that Pavaskar. It has only come because I made it part of the common minimum program of the government formed under Manohar Parrikar. 190 crores has been spent for it. Nobody would have ever passed such a project. It has been passed because at every stage, not only that, even when the government was formed, Nitin Gadkari has actually appreciated, saying that a common minimum program and development काम येता काय म्हणून त्यापासून सिवरेजाचे हे बरें मरे म्हणून he had appreciated it during the formation and there are witnesses to it. It's not only me, Parrikar and Nitin Gadkari. There were others who were there to form the common minimum program. There were the independent MLAs. So जे नॉर्थ मेन सिवरेज पायपलायन जे आसा ते ताका कांयच खबर ना. तो थंय म्हणटा की काम बंद जालें तें ताका खबर ना. बंद जाला काय म्हणटा तो. मागीर तो कित्याक आयलो? म्हाका दिसता ते वयर थंय बसतात आपले कितें मिटर चॅक करपाक आनी तो एक ओगी पासे मारली. ते मोतीर बसतात मिटर आपलो घेवपाक आनी थंयच्यान एक पासे मारता आनी पेपरार फोटो येता आमचो डेव्हलपमेंट केलो. कसलो म्हाका डेव्हलपमेंट केलो आनी हो दामू आशिल्लो मरे आमदार बाबूनाय बोवाळ मारूंक लागिल्लो नॉर्थ मेन सिवरेज पायपलायनाचे. केन्ना आमी भुरगे आसले तेन्ना. सो दामूचे कितले टर्म जाल्ले? 2 टर्म मरे. 2 टर्म कितें भुजी बसतालो नॉर्थ मेन सिवरेजाचे केन्नाच कित्याक काडूंक ना? नॉर्थ मेन सिवरेज 2012 हांव निवडून आयलो तेन्नाच्यान स्टार्ट जाय म्हणसर एवरी सेशन आय हॅव मेड अ नॉयज अबाउट इट and now again I am going to make a noise about it. As and when the demands of PWD come up, I want to know what they have done. आता ती लेवल तांचे चुकला म्हणून बिटवीन कलेक्टर आनी हे आनी ताजे मदीं आनी हॉट मिक्स करून दिला नवे रस्ते परते फोडप ते रस्ते. हे काम मे बी लेवल तांचे हालना बिकॉज ऑफ अवर टोपोग्राफी और जिओलॉजिकल रिजन्स. पूण येवन फटाशो मारनाका. लोक आमचे मरे आयले आनी आपूण आयलो आनी रोखडे बंद जातले. 2 म्हयन्यान बंद करता म्हण तूं. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका ते PWD मिनिस्टराची काकूट दिसता. तो येवन ते डिव्हिजन हाका एक्झिक्युटीव इंजिनियराक विचारता. काम ते एक्झिक्युटीव इंजिनियर करीत ना. काम करता कॉर्पोरेशन आनी एक्झिक्युटीव इंजिनियर टायम दिता 2 म्हयन्यान करता म्हणटा तो. कित्याक तो फुडें टीव्ही आहा ताजे फुडें तो खर्चापय जावचोच पडटा ताका. कितें कोणाक फातर्डेचे लोक कितें अनाडी आनी आमचे हुशार लोक मरे ते. आनी ते कितें उलयता ते कोण त्रास ताकाच जालो. आमकां त्रास जायत आहा थंय. आनी खंयचे चर्चिल मंत्री आसना आयलो थंय कितले जाण आनी कोण येवं ना तो सांगू तूं. मुख्यमंत्री पण आयिल्लो. पूण ओन्ली सोल्युशन इज द एंटायर पायपलायन. हे स्टॉप गॅप पंक्चर काडटा पळय हांगा पंक्चर काडलो थंय फूट जाता ते चालूच आसता ते. दॅट इज नॉट अ लॉंग लास्टींग. हे ते म्हाका ना मातशी टेम्पररी करूं येता काय म्हणटालो पळय तो आमचो हो शॅडो तसो तो टेम्पररी जायना ते. देर इज नॉट टेम्पररी थिंग टू इट. देर इज आयदर अ सोल्युशन और देर इज नो सोल्युशन. द ओनली सोल्युशन इज नॉट मेन सिवरेज पायपलायन. देर इज नो प्लगिंग. प्लगिंग म्हणून सांगता ते फट लोकांक कानान घालपाचे खबऱ्यो. तो असले करनाका. दर करता दर गट्स आहा सरकाराक. मुख्यमंत्र्याक हाडात रिव्ह्यू घेयात नॉर्थ मेन सिवरेजीचे. एक जर्नलिस्टान ते आयकूंक येता तो विचारताले की 1 वर्स जालें मनोहर पर्रीकारान स्टार्ट केल्ले प्रोजेक्ट बंद आहा म्हणून. तो मनोहर पर्रीकाराचो फोटो भायर घालून फाटल्यान घालून मतां जी मागता ताजी लिगसी तुमी कशी मारता ती तुमी याद करची. आनी हेच जे नवे आयल्यात बीजेपीन जांकां पर्रीकारा कडेन कांयच कनेक्शन नासलें तांणी सांगचें की बाबा 1 वर्स जालें आतां तुमी मंत्री आहात. 2 वर्स जालीं. 1 वर्स काय 2 वर्स जालीं. 1.5 वर्स जालीं. 1.5 वर्सान तुमी कितें केलें? 1.5 वर्सान ताणें सुरवात केल्लें काम बंद कित्याक आहा?
मदीं रिजन दिताले की कोविडा खातीर लोक गेले म्हणून सगळे वर्कर पट्टे गेले. कोणाक सांगता खबऱ्यो ह्यो? सारकें उलया मरे तें. अँड डोंट थिंक वी आर सायलंट. एक कोण मंत्री आयलो म्हणून आमी ओगी रावना. सगळे कॅबिनेट घेवन या आमी रावता हांगा आमकां कितें तें. आनी सेकंड आहा की हे चोर म्हणून सगळे सिद्धा. जस्टीस मिश्रान सांगिल्लें आहा दे डोंट इवन हॅव हे लायकी ना म्हणून मंत्री जावपाची थोड्यांक तांचे भितर. सो असल्या लोकांनी हे आमकां सांगचे न्ही खबऱ्यो. आनी एक मंत्री हाडना कोण भितले म्हणून समजूचे न्ही. कोण भिना ते मंत्र्याक. हे धूमकेतू ते इट्स लायक द कॉमेट्स इन द स्काय. एकदां येतले आनी नाच जातले. मागीर कितें ताचे फुडें कितें. सो जालो प्लग जालो. तो हो जो आशिल्लो तो प्लग जालो काय म्हणटा हांव. तो सिवरेज लीक जाताली ती. ताचे फुडें आं 2 जाले. 2 म्हयने आहा. ते प्लग करून मतां मागा म्हणून नाल्यार इतले कांयच ना जाल्यार ते तरी सांगले. मुख्यमंत्र्यान येवचें मरे तें. थंय ना आपूण बंद करता ते फाल्यां. हां तोय कितेंय सांगता कितें उलयता तो ह्या दिसांनी. पूण हे आत्मनिर्भर कळ्ळें तुका. हे सगळे मंत्र्यांक तो स्वयंपूर्ण करता आनी आत्मनिर्भर करता. करप्शन प्रूफ कशेंच जायना ताका कोणूच धरूंक शकना. धरल्यार पुरो ते क्लियर जाता. सो बिंदास ताका सपोर्ट करा. टेन्युअर कंप्लीट करा आनी लूट मारीत रावा. काल मुख्यमंत्र्यान अनाउन्स केल्लें आहा मिड टर्म पोल जायना. मायकल लोबो व्हडलो बोवाळ घालतालो ना आमी एसेसमेंट करतले पिरियॉडीक एसेसमेंट. ताजे ताणें भायर उडयलें. सो सगळे चोरतात ते बरे चोरतात. सुशेगाद चोरया आनी चोरया. तुमकां आमी सामके करप्शन प्रूफ कायदो हाडला. जे कायद्याक बेटर टू अबॉलिश द पोस्ट म्हणून सांगलें हाणें जस्टीस मिश्रान तें आज खरें जाता. अबॉलिश केल्यार बरें न्ही. असलें घालून कोण तरी टायमपास कोणाक घुसोवपाक परस तें अबॉलिश केल्लें बरें. कितें ना ना पूण सारकें ना न्ही. हें घेया मरे तूं.